This city is full of amazing people, and I think that's what actually makes the city what it is. And these are not people who are new to this. They've been here historically. 63% of the people who live in the city are renters. You may think, well, you're moving time and time again. Nah, like there's people who have been here for generations, their families and their friends, being able to know each other and live in spaces for long periods of time. But it's not just about the living situation, it's also how we interact with each other. There's a lot of love for why we care about the city the way we do. And so if you're asking me, what is this city about? It's really about the people. La venta ambulante es parte de la ciudad ya. ¿Por qué es parte de la ciudad? Porque en Los Ángeles somos pluricultural, de muchas razas, de muchos idiomas. Creo que en Los Ángeles hay diversidad de idioma, de comida, del arte, muchas cosas hay. Y es parte de la comunidad. Y mientras la comunidad va donde no es a los vendedores, donde se recuerda un poco de sus raíces. Y aquí en Los Ángeles sabemos de todo. Y al desplazar los vendedores es como que le estuvieran también quitando esa parte de ellos. Well, since the city is about the people, then of course a nonprofit organization that is focused on social justice has to be the same thing, right? Oriented around the people. And if you can create the spaces to actually make sure that people can come together and discuss these issues together, to help to identify the fears that may exist and how to help to work together to dissipate those and come up with solutions that help to mitigate some of those things that may be in the way, I feel like we can create a thriving community together in a space, especially if we're using equity as a pathway, where those who are most impacted also get the most benefits. We can make sure that we're creating a space where all people have the ability to thrive and live healthy, free, and whole lives. El Super Bowl fue muy impactante porque entró como ese miedo cuando se oyó que ahí está migración y pueden ser arrestados. Gracias a muchas organizaciones se tuve que mover estas organizaciones para hacerle entender cuáles son los derechos. Y creo que la información que fuimos dando, también la policía se dieron cuenta y ICE también se dio cuenta de ese movimiento que tuvimos para que los vendedores sean respetados sus derechos, porque estamos en una ciudad santuario y se tiene que respetar ese derecho del inmigrante. While the different leaders that we have in our city are finding out the different ways that they want to add elements to the economy or find ways for the longevity of the city to be able to maintain and move forward, and having that be focused more on entertainment, we just want to make sure that the people are included in that story, and not just the people who will be here in the future, but again, that history of people who have been here along the way, and making their case, being a part of the growth, being a part of even the things that were slow growth over the years as well. El bus es muy importante para nosotros como vendedores. La mayoría de los vendedores usan el bus y así como se transporta y se luchó para que el bus, el autobús del metro sea gratuito. Y creo que es un gran logro que se ha hecho para que sea beneficiado el vendedor ambulante. Sé que yo me beneficié porque no se cobró el autobús, apenas este año se empezó a cobrar. Pero durante los 2 años que estuvo la pandemia fuerte, eso me ayudó, porque estar cerrado en la casa por 4 o 5 meses sin generar ni un centavo, aunque tengas tus ahorros, todo eso los vas gastando. ¿Por qué nos convertimos en vendedores ambulantes? Porque no tenemos un patrón, manejamos nuestro tiempo. Y la mayoría de los vendedores ambulantes que yo conozco son madres solteras. Y ellos manejan su tiempo porque les da tiempo llevar sus niños a la escuela, después regresan a trabajar. Dejan su venta y pueden ir a recoger sus niños. Entonces ellos tienen esa flexibilidad. I really call everyone to be a part of this mission. I challenge you to be a part of this movement with us, right? And to continue to keep your heart into the movement, into the motion, because I think when you look back on it 15, 20, 30 years from now, and these videos exist, the world that actually exists in the future, it will be the thing that we're talking about here today. So thank you very much for the opportunity, and I'm excited to see you in that future.